नमो नमः। मम नाम अनिलमिहिरः। विद्यालय दिनरघुमिहिर उच्च विद्यालय बिल्पड़ा बलांगीर। सम्प्रति मम 10वी कक्षा समाप्ता अस्ति। अद्य अहम् आदिशङ्कराचार्य विरचितं श्री गणेश पञ्चरत्नं प्रस्तौमि। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं न बोधितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं भरं भरे भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण युन्महं प्रजल्पतिप्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदूषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सुचिरात्। धन्यवादः।